Assalamualaikum dan salam sejahtera. Maka hari ini kita nak check kita punya soalan tutorial cell structure dengan function. So today we have this question, differentiate between prokaryotic and eukaryotic cell. So kat sini ada 6 markah dan biasanya setiap satu ni akan dapat either permarkahan dia macam ni lebih kurang. Sama ada kalau ini betul satu markah, dua-dua ni betul satu markah, atau dia akan buat dua markah ataupun kosong. Okay, so maksudnya ini betul, baru awak dapat 2 markah. Kalau ini betul tapi yang ni salah, awak akan dapat kosong markah. Okay, kat sini kita tak main setengah-setengah, tak ada main setengah. So, untuk this question, differentiate between prokaryotic and eukaryotic cell, to be honest, if you wanted to tell about the size for prokaryotic cell dengan eukaryotic cell, kita tahu secara generalnya, prokaryotic cell dengan eukaryotic cell, prokaryotic cell adalah lebih kecil. Tapi how small is small, how big is big, okay, how large is large. Jadi awak kena tulis sekali dengan dia punya size dia. Okay, berapa mikrometer untuk setiap satu sel tersebut. So barulah you akan dapat markah. Jadi the cell is smaller dengan 0.5 hingga 5 mikrometer. While untuk eukaryotic cell, dia adalah around 10 to 100 micrometer. Pada saya, 100 micrometer itself pun dah terlampau kecil kan. So that's why how small is small, how large is large. Kadang mungkin saya nak ingat pasal saiz ni. So kalau saya suka untuk bandingkan diorang ni daripada DNA dulu. Sebab dengan DNA ni ada 3 at least yang kita boleh bandingkan. Yang pertama adalah sama ada dia ada nucleus ataupun tak ada. Okay, ataupun membrane, nuclear membrane. Untuk the prokaryotic cell tak ada nuclear membrane and eukaryotic cell ada nuclear membrane ni. Yang kedua, awak boleh differentiatekan diorang dari segi dia punya DNA ni dari segi histone protein. Okay, histone protein. Untuk the prokaryotic cell tak ada histone protein. Untuk eukaryotic cell ada histone protein. Next, awak boleh bagi tahu dari segi DNA dia punya bentuk, lebih kurang macam itulah. Bukan bentuk, dia punya sama ada dia linear atau circular. So, kalau untuk yang prokaryotik dia adalah circular DNA. While untuk eukaryotic cell, dia adalah linear DNA. So dari sini je awak dah at least dapat 3 markah. Kalau linear lah pemarkahan tu. Tapi dah dapat 3 differentiation. Okay, 1, 2, 3. Dan ada satu tambahan lagi, awak boleh cakap pasal accessory DNA, which is a plasmid. Okay, small circular DNA dinamakan sebagai plasmid. Prokaryotic cell dia ada plasmid, untuk eukaryotic cell dia tak ada plasmid. So at least you dah dapat 4 point dekat situ. And then next one, yang paling obvious juga, you boleh comparekan dengan ribosom. Diorang ni, ini adalah persamaan diorang. Dia ada DNA, dia ada ribosom. Okay, dia ada DNA dan dia ada ribosom. Tapi ribosom diorang, untuk yang prokaryotik, dia 70S. Okay, dia ada 2 subunit juga, tapi size dia lebih kecil, which is 70S. Untuk ribosom yang eukaryotik pula, dia lebih besar, 80S. And then you boleh juga bezakan dia dari segi yang macam korang telah belajar banyak sebelum ni pasal organelle. So untuk yang ini, untuk prokaryotic cell, dia tak ada double membrane organelle. While untuk yang eukaryotic cell ni, dia ada double membrane organelle. So these are the things yang boleh awak bezakan. Dan satu lagi yang persamaan antara diorang juga, diorang ada macam microtubule. Tapi microtubules untuk the prokaryotic ni tak ada 9+2 arrangement. While untuk yang eukaryotic cell dia ada 9+2 arrangement. So dengan DNA tadi awak dah dapat lebih kurang 4, ribosom, organelle dengan microtubules awak dah dapat lebih kurang 7. Okay, dah ada 7 dah jawapan. So nak letak size ni bahagian bawah pun tak apa. Kalau
dah lupa sangat dia punya size dia. Mari kita tengok jawapan yang lain-lain. So selain daripada itu, it has no true nucleus. So dia tak ada nuclear membrane. No true nucleus. No nuclear membrane. Manakala eukaryotic cell, dia ada true nucleus and the nuclear membrane. Okay, so this nuclear membrane adalah the one yang akan protect the DNA. Sebab eukaryotic cell dia dah lebih advanced, so banyak enzim dekat dalam eukaryotic cell ni. Hence, this nuclear membrane boleh membantu untuk protect the DNA from getting lice or anything. So that's why kita lebih advanced, the eukaryotic cell lebih advanced. Then next one adalah DNA circular and naked, not associated with histone protein. So yang ni dia maksudkan yang ini. Dia circular bentuk dia, bukan dia accessory DNA yang circular tu So dia circular and dia tak ada histone protein. Kat sini dia cantumkan jadi satu, so tak apa. Dan yang sebelah ni pula adalah DNA linear and associated with histone protein. Okay, so dia cantumkan jadi satu. At least awak dah dapat 2 markah kat sini kan? Next, dia bagi tahu pula pasal tak ada membrane bound organelle. So you have lots of membrane bound organelle. Okay, next dia talk about the cell wall. Untuk cell wall ni, you need to be more specific. Cell wall. Okay, not all eukaryotic cell ada cell wall. Contohnya animal cell, kita tak ada the cell wall. Tapi plant and fungi ada cell wall. Hence, untuk cell wall, awak kena cakap prokaryot tu secara spesifiknya dia terdiri daripada peptidoglycan. While untuk yang kita pula, eukaryot, awak tak boleh cakap does not have cell wall made of peptidoglycan. Itu bukan differentiation yang acceptable, bukan yang macam tahap specific and precise. So, apa yang you perlu tuliskan adalah cell wall in plant. Okay, cell wall bukan cakap not made of the peptidoglycan. Instead dia kena bagi tahu, you kena justify balik made of what. So cell wall of plant made of cellulose, while cell wall of of fungi made of chitin. So again jawapan dia adalah untuk cell wall prokaryote made of peptidoglycan and murine. While untuk cell wall dekat eukaryotic pula, dia adalah untuk cellulose dekat plant cell and chitin untuk fungi. Next, kita tengok jawapan dia adalah some bacteria contain plasmid and untuk eukaryotic cell tak ada plasmid. So nampak kat sini accessory DNA plasmid. You dah dapat markah lain dekat situ. And what else can kita say about it? Kita boleh cakap pasal dia punya cell division. Okay, so kat sini kita dekat eukaryotic cell kita ada cell division by mitosis and meiosis. Well, untuk prokaryotic cell dia tak buat meiosis dengan mitosis ni. Mostly dia buat binary fission. Okay. Because dia memang hidup sebagai satu cell, so mitosis untuk jadikan dia as a whole person tak perlu sangat. Kecuali kalau dia nak buat binary fission ni adalah untuk hasilkan another individual of their. Okay. While kita untuk eukaryotic cell ni, mitosis yang kita nampak ni adalah lebih kepada mitosis untuk growth kita. While untuk meiosis pun sama juga sebab kita nak hasilkan gamet. While prokaryotic cell, dia tak perlu hasilkan gamet. Okay, dia nak buat satu sexual reproduction tu sangat susah. Gamet ni untuk sexual reproduction kan, sangat susah. Sebab it needs lots of energy. So dia tak perlukan benda tu. Dan kalau dia buat sexual reproduction pun untuk dia punya evolution, ia dikenali sebagai parasexual. Okay, dikenali sebagai parasexual. So it's actually macam ada kekurangan di situ, macam Paralimpik kan, OKU sikit ke kan. So dia jadi macam ada kurang sikit di situ. Dia tidak entirely a sexual thing. Tapi tak bermakna dia tak berlaku pertukaran genetik. Okay, dia boleh buat pertukaran genetik tu dengan menukarkan dia punya plasmid and everything. Yang tu tak masuk dalam syllabus, jangan risau. It's just enough for you to know that meiosis and mitosis does not occur dekat prokaryotic cell because it's not significant for them. And untuk eukaryotic cell pula, mitosis and meiosis occur especially untuk growth dan juga meiosis untuk dia orang punya sexual reproduction. Okay, so now yang akhir sekali adalah flagella. Okay, kalau dia ada flagella, dia lacking of 9+2 arrangement of microtubule as yang kita telah discuss tadi ni, microtubules. And then kalau eukaryotic cell pula dia ada cilia and also flagella and also villi
villi pula. Tu cilia dengan flagella lah. So this one terdiri daripada 9 plus 2 arrangement. Next, let's check out this question. Dia bagi awak 2 cell and this cell can be seen through electron microscope. Bukan light microscope, electron microscope. That's why you can see all the organelles very clearly. So, give the name of 2 parts found in plant cell but not in animal cell. Hence, ini seolah-olah dia minta awak apa je yang ada dekat plant cell kan, macam nak differentiate kan apa specialnya dekat plant cell. So jawapan dia of course you nampak ada cell wall, the basic one, ada chloroplast yang plant tak ada. Also plant ada vacuole, okay, antaranya adalah plant ada vacuole tapi animal cell pun ada juga yang ada vacuole tapi kecil, okay, very small. So plant ada large central vacuole. Ini jawapan dia. Mula sekali have cell wall. It would be nicer if you could say have cellulose cell wall ataupun have cell wall made of cellulose. It would be nicer sebab ia jadi lebih spesifik lah, okay. And then you boleh jawab yang tadi tu, dia ada central vacuole, large central vacuole, and last kali dia ada chloroplast. Okay, mana-mana 2 you akan dapat 2 markah. And then next one, kita nak minta you untuk differentiate between plant cell and animal cell. Okay, so sekali lagi this is the keyword of the question. Kalau question tu tanya differentiate, maksudnya memang betul-betul you kena bagi perbezaan saja. Tapi kalau dia minta compare, okay, ni antara benda yang student jarang aware. Bila dia minta compare, means you have to give some similarities. Ada markah khas untuk similarities, which mean kalau you bagi differentiation dia minta 10 markah, katakan kan 10 markah, you bagi differentiation sampai 20, tapi you tak bagi langsung similarities, you probably gonna get maximum pun like 8 markah macam tu, sebab ada markah khas untuk similarities, untuk comparison ni. So anyway, untuk differentiate between plant cell and animal cell, you can say about apa yang plant ada, apa yang plant tak ada as well. But do remember, bila tak ada tu, perkataan tak ada tu sebenarnya tak berapa tepat. Kalaulah dia under the same category, but that thing ada benda lain yang boleh jadikan dia can do the function. So awak kena cakap benda tu lah. Let's say macam kita differentiatekan, contohlah kita differentiatekan antara prokaryot dengan eukaryot. Bahagian untuk hasilkan energi. Okay, untuk eukaryot awak tahu the mitochondria. Mitochondria does this. How about prokaryot? Siapa yang tolong dia untuk hasilkan energi ni? Takkan makan je, tapi eukaryot tak makan ke kan? So siapa yang hasilkan ni? Awak tak boleh cakap dia just tak ada mitochondria macam tu. Tak boleh. Instead, ia akan tolong bagi energi. Untuk prokaryot, dia punya extra, kan dia punya plasma membrane ni, dia boleh tambah ada macam unjuran-unjuran. And these unjuran are known as So anyway, you boleh cerita pasal plant, ada chloroplast, ada vacuole. Okay, so ni dah boleh differentiate kan? Ini large vacuole. Yang ni little or no vacuole. The most significant one, the cell wall. Yang ni ada cell wall made of cellulose. Yang ni tak ada cell wall. Also, benda yang ada dekat animal cell like lysosome. Okay, yang ni memang tak ada lah. No lysosome. So it has chloroplast, but animal cell does not have chloroplast. Plant cell have rigid cell wall, but see, it says that diletak kat sini made of cellulose, but animal cell does not have cell wall. Plant cell have permanent central vacuole, but animal cell has small temporary vacuole. And then plant cell have no centriole, but animal cell have centriole. Ni antara satu benda yang sangat penting kat animal cell ni ada what we call it as centriole. So the centriole ni kalau awak ingat dia adalah organelle yang bentuk macam ni. So the centriole is actually this organelle yang 90 degree dengan each other, and this is what animal jadi lebih advanced sebab ada centriole ni dia akan tolong untuk
organizekan the microtubule spindle. Okay, microtubule kita nak buat untuk mitosis, meiosis tu bila ada centriole ni dekat dengan centrosome, jadi dia punya microtubule tu dihasilkan dengan lebih arranged lah, dengan lebih organized, so dia jadi lebih advanced. This microtubule dihasilkan oleh centrosome. And centrosome ada dekat dua-dua. Okay, animal cell and plant cell, dua-dua ada centrosome. Kalau tak, plant cell tak boleh buat division at all. Cuma, biasanya plant cell kita tak nampak dekat mana dia punya centrosome. Macam dalam gambar ni pun kan, kalaulah dia ada lukis centriole dekat sini, maka kat situlah ada centrosome dia. Tapi tidak bermakna this plant cell langsung tak ada centrosome sebab dia tak ada centriole. Tak, dia ada centrosome. Cuma sama macam plant cell, tak nampak. Yang kita nampak hanyalah centriole dan kita tahu centriole organize the microtubule, so kita dapat agak dia berhampiran, dia dekat dengan the centrosome. Okay. So again, centrosome ada dekat dua-dua, okay? Dekat plant cell dan animal cell. The next one, nucleus and cytoplasm in plant cell usually peripheral, but nucleus in animal cell are the central, while cytoplasm throughout the cell. So apa yang dia nak bagi tahu dekat sini adalah untuk plant cell, nucleus dia biasa dekat tepi-tepi, while animal cell dia ada dekat tengah sikit, okay, central sikit. Why is that? It's actually because of the vacuole. Okay, so vacuole ni large, besar, so dia menolak every other organelle ke tepi. That includes the nucleus. Okay, dia menolak dia ke tepi. While this one kecil je dia punya vacuole kan, ataupun tak ada langsung, so dia tak tolak mana-mana. Dia orang boleh duduk kat tengah-tengah. Do remember that all of these organelle are actually being in their place due to cytoskeleton. Okay, cytoskeleton. Kita ada jaringan cytoskeleton dekat dalam sel ni. So that's why all these organelle are being stay put secara tak adalah rigid sangat, tapi dia duduk kat tempat dia lah, tak adalah bergerak ikut graviti. Macam awak turunkan tangan, nanti kan tiba-tiba hari ni dia dekat bawah, bila awak angkat tangan tiba-tiba nanti kan dia tukar pula position dia ni kan ikut graviti pula. So tak it is actually being held by cytoskeleton, so dia berada kat tempat yang sesuai, okay, tempat yang okay. So macam ni disebabkan vacuole sangat besar, so dia push everything ke bahagian sini lah, ke bahagian tepi-tepi, peripheral. Next one adalah plant cell have tonoplast around vacuole but no tonoplast in animal cell. Tonoplast is about the vacuole ni. Okay, ada kaitan dengan this vacuole. That's why ada tonoplast and all. Plant cell have starch granule for food storage. Okay, ni dia cerita pasal food storage pula. So kalau food storage untuk animal, dia dikenali sebagai glycogen. Okay, untuk plant kita panggil dia sebagai starch. Untuk animal kita panggil dia sebagai glycogen. Next one, lysosome usually absent except insectivorous plants, but lysosome present in animal cell. Alright, so dekat sini dia cakap lysosome ada pula, usually absent, selalunya tak ada, tapi ada dekat insectivorous plant. So sebenarnya dekat sini nak cakap lysosome ni tugas dia adalah untuk digest, lebih kepada digesting, okay? Ataupun ada benda asing masuk kat dalam dia, contoh amoeba kan, benda asing masuk ke dalam dia nak hapuskan, dia akan guna lysosome ni lah. So animal cell ada ni, tapi plant cell selalunya tak ada, sebab kalau dia nak buat makanan dia guna Chloroplast. Tapi ada juga plant yang bersifat carnivore. Okay, ada plant yang bersifat carnivore, contohnya macam yang periuk kera, kita ada macam yang Venus flytrap. So diorang ni akan ada this lysosome lah untuk lyskan benda yang dia telah makan. Dia makan tu khas untuk dapatkan macam baja dia. Okay, dia tak ada soil sangat, soil dia mungkin jadi sangat soil dia dipanggil apa sangat tak subur. So dia terpaksa lah gunakan insect untuk jadikan dia punya nutrient. Then the last one yang you boleh buat adalah plant cell have no cilia. Yes, okay. Plant cell have no cilia and flagella, but some animal cell have cilia or flagella. Contohnya macam you punya sel dekat perut, you punya intestine tu ada cilia. Flagella ada tak? Flagella tak ada kan? Flagella lebih untuk pergerakan, okay, cilia.
So that's for that. Now kita masuk the next one. Describe the structure of a chloroplast. Right, so to describe the structure of chloroplast, I would suggest you guys untuk bayangkan bagaimana rupa chloroplast tersebut. Dia bentuk dia macam ni kan. Lepas tu dia ada satu lagi membrane. Dalam membrane tersebut dia ada a few things yang stack together. Dan this stack together ni dia ada juga macam bridging antara satu sama lain. Lepas tu awak kena bagi tahu kat dalam ni ada apa. Okay, dia ada fill space yang kita panggil dia sebagai stroma. And then what is this chip? Macam duit yang diletak antara satu sama lain. So ini kita panggil dia sebagai thylakoid. Okay, and then you boleh bagi tahu juga apakah yang berada dekat atas thylakoid ni and everything. So ada 5 markah dan soalan ni kita akan bagi extra markah untuk korang. Yang bahagian ini, okay, yang bahagian ni adalah the structure yang bukan tak berapa tepat. Dia macam markah free lah. Kalau ada, dia bagi waktu tu, dapatlah. So first kali nampak kita ada 2 layer of membrane. So itu dah dapat markah, cakap yang tu. And then you boleh bagi tahu pasal the inner membrane encloses fluid filled matrix called stroma. The stroma yang kita baru cerita tadi. Right? And then it is this light shape called thylakoid. The thylakoid yang kita tunjuk. Okay, yang ni thylakoid, this light shape. Also, it is arranged in stack and it is called granum atau grana. Okay, so ini granum atau grana. It's just a method of singular dengan plural saja. You nak guna mana satu pun tak ada masalah. And then it have fluids filled called thylakoid space ataupun lumen. So dekat dalam ni kita panggil dia sebagai lumen. Dan seterusnya, the thylakoid ni menyebabkan dia increase surface area. Okay, that's the thing lah. Okay, dia bila kita buat macam ni, lagi banyak surface untuk dia buat dia punya function. Next pula, grana are interconnected by lamella. So dia interconnected by this thing called lamella. The thylakoid contain chlorophyll, photosynthetic pigment. Ke atas, macam kita cakap tadi, kat atas ni ada chlorophyll untuk dia trap the sun, energy from the sun. So chloroplasts also, yes, this one I forgot to mention. Chloroplasts also have their own DNA. Sangat penting, have their own DNA. Also, they have their own ribosome. That's why from macam Bermain juga lah, dia cakap sebenarnya buah organelle ni, chloroplast and mitochondria. Ni macam urban legend je Jangan pula nanti awak cerita pula kat dalam awak punya jawapan dekat exam. So these two things, they have their own DNA and ribosome. Okay, so it once said that agak-agaknya diorang ni sebenarnya adalah prokaryote. Okay, sebab diorang ada DNA dan ribosome diorang sendiri. Maksudnya diorang seolah-olah satu sel lain. So diorang cakap agak-agaknya sebelum ni diorang adalah satu sel prokaryote, tapi ada sel lain yang makan chloroplast ni, and they found out that the chloroplast help dia dalam memberi starch, dalam memberi makanan lain. Jadi dia assimilate je, dia tak musnahkan dia. Hence dia pun jadilah eukaryote. Itulah teori evolutionnya. Okay. But anyway, you have to know lah, the chloroplast and mitochondria both have ribosome. Also, function of chloroplast is for the site of photosynthesis. Yang lain ni, light reaction occur in thylakoid, light independent reaction, dark reaction occur in the stroma. It is a starch storage. Okay, yang ni saya rasa dia tak berapa sangat untuk bahagian ini sebab soalan kita adalah lebih kepada structure. Okay, but untuk your own understanding, it will be a very good thing untuk tahu yang function dia. Okay, the function of chloroplast adalah untuk melakukan light reaction. And then you boleh juga bagi tahu yang the stroma tu untuk lebih kepada menghasilkan the dark reaction, ataupun untuk matrix kita kena tukar tau, bukan dark reaction lagi dah, kita kena jadi lebih spesifik, kita tukar dia kepada light independent reaction. Bukan tukar, ni cuma kita gunakan istilah yang lebih tepat. Okay,
light independent reaction. Also for the starch storage. So ini lebih kepada function instead of just the structure. Next, kita pergi pada soalan nombor 4. Untuk soalan nombor 4, dia minta awak untuk name A, B, C. So, let's check out apa tu A. A adalah yang ini, dari sini sampai sini. Maka, jawapan dia adalah phospholipid by layer. Kita tengok yang B pula, glycolipid. Kalau ditunjuk penuh, macam ini, awak panggil dia sebagai glycolipid disebabkan this carbohydrate attached dengan the bahagian phospholipid. Okay, dia carbohydrate, carb campur dengan lipid, which is a phospholipid in this case, maka dia adalah glycolipid. Glyco tu refer kepada gula, lipid refer kepada fat. Okay, so next one yang C ini kita tahu protein. So, protein campur dengan carb, dia adalah glycoprotein. Selalunya soalan tu dia akan buat very specific, kalau pasti kan, dia akan buat very specific, ni sampai terkena dekat protein tu, kita panggil dia glycoprotein. Tapi kalau dia tunjuk sampai sini sahaja, maka awak kena sebut dia adalah carbohydrate ataupun oligosaccharide sahaja. So this can be seen dekat dalam you punya soalan-soalan lepas, contoh-contoh soalan lepas kan. Like, saya boleh bagi contoh kat sini macam ni lah. Okay. Tengok dia tunjuk dekat sini saja, satu je. Okay, so itu adalah carbohydrate. Dia tak boleh panggil dia sebagai glycoprotein walaupun you nampak dia attached dekat protein. Right? Sebab kita akan jadi lebih spesifik lagi, okay, untuk bahagian dekat dalam exam nanti. Right, so that's the thing. Kalau boleh berhati-hatilah. Okay, again. If ditunjuk macam ni saja, tak kena at all dekat the protein, dekat the phospholipid, dipanggil dia sebagai carbohydrate atau oligosaccharide. Untuk soalan yang ni, sebab dia dah bagi semua ni A ni, so you dah tahu dia adalah phospholipid by layer. So I guess that's why dia minta you untuk bagi tahu secara dia lah glycoprotein and glycolipid. Kalau ikut betulnya, dia akan minta dari sini sampai sini untuk the glycolipid, dan kalau untuk glycolipid, dia akan buat macam ni sampai terkena dekat bahagian protein ni. So, dia minta macam tu. And then name the model shown in figure 1. So, jawapan dia adalah fluid mosaic model. Yang boleh buat salah adalah apabila student tu tulis huruf kecil fluid mosaic model. Atau ada masalah lagi, student tu dia buat F, fluid huruf besar, M tu dia guna M McDonald, Mosaic model. Cakap ini huruf besar kan, so tengok macam nampak kecil je, betul tak? Yang O tu lebih kecil daripada M. Tapi sebab M tu M McDonald, macam M kecil, M huruf kecil, so dia jadi tak betul. Sebab ini adalah huruf khas, ini ada kata nama khas, maka dia kena gunakan F huruf besar, M huruf besar. Right, so why is this model is known as B1, which is a fluid mosaic model? So ni awak kena bagi tahu secara spesifik, fluid kenapa, mosaic kenapa. Okay, saya sendiri pun guna M McDonald sikit kan, so at least saya tinggikan M saya. Okay, nak selamat, tinggikan your M. So dia akan nampak macam only half of the size of M, maka memang M awak tu M huruf besar. So fluid adalah kenapa? Kena cakap because of the phospholipid bilayer and protein. Kedua-dua ini, phospholipid and protein, tak boleh salah satu saja, are free to move. Okay. Dan untuk mosaic pula awak kena bagi tahu due to the protein embedded. So ni keyword yang wajib ada. Kita tengok jawapan dia. Mosaic because of the protein embedded in the phospholipid bilayer. Fluid because protein and phospholipid are free to move. You can tambah juga it move from side to side, lateral movement ataupun flip-flop. Then next one, state the structure for
State the function for structure D. So structure D kita adalah yang ini. Ia adalah kolesterol. So what is the function of cholesterol? Untuk bagi tahu function of cholesterol, awak kena bagi tahu dua condition. Satu, at high temperature. Lagi satu adalah at low temperature. Okay, so at high temperature, this kolesterol, waktu panas, korang letak ais kan, ataupun korang letak lemak lah, any lemak pun, waktu panas, dia akan jadi lebih cair, betul tak? So this cholesterol is the one yang akan prevent it from become too fluid. Okay, dia pastikan dia orang remain like intact, tak terlampau fluid. And then kalau untuk low temperature pula, kalau kita boleh bayangkan ais, kalau kita boleh bayangkan air, kita letak dalam peti ais, dia jadi ais kan, dia keras. Tapi kenapa this lemak tak boleh jadi macam ais terus keras kebatun kan, dia ada still lembut-lembut sikit. So actually because at low temperature dia akan prevent from solidification. Kalau you letak lemak, minyak dekat dalam peti ais, dia tetap akan macam keras sikit. Okay, dia akan tetap membeku, tapi dia tidaklah sampai membeku macam ais yang baling anjing boleh mati. Okay, dia lembut sikit. So, jawapan dia, at moderate warm temperature, the cholesterol molecule reduce membrane fluidity. Okay, dia reduce membrane fluidity by preventing free movement of phospholipid bilayer, while at low temperature, dia akan prevent tails of phospholipid bilayer from joining together atau slow down the solidification of the membrane. Next, state the three function of plasma membrane. So plasma membrane ada macam-macam function sebab dia ada protein, glycolipid. Kita ada phospholipid dulu. Kita ada phospholipid. Okay, so ingat phospholipid ini tugas dia lebih kepada untuk boundary, okay, untuk dia punya border and everything. So dia akan jadi the one that control the exchange. Okay, control exchange in and out. Also dia ada protein. Okay, protein ni ada macam-macam function. Contohnya enzymatic reaction. Also kalau dia ada lekat dengan karbohidrat, dia ada kaitan dengan signal transduction. Untuk transport dan lain-lain. Okay. And then kita juga ada glycolipid. Lipid kan? Lipid. Kita ada glycolipid dekat situ. So kalau glycolipid more toward untuk cell to cell addition. So there's a lot of things yang kita boleh letak dekat sini. Kita tengok apa jawapan pilihan dia dekat sini. Okay, signal transduction, a membrane protein that may have bind site to specific shape of chemical messenger. So plasma membrane adalah the one yang akan memberitahu dekat mana bahagian yang dia akan bertindak. Okay, the signal akan bertindak. Contohnya macam hormon. Next one adalah intercellular joining. So they hook together. So ini by the glycoprotein. Okay. And then number 3 untuk transport, restrict entry and exit of polar molecule and ion. So the transport termasuklah untuk yang phospholipid bilayer ini sendiri dan juga ada protein. Also untuk cell to cell recognition, cell to recognition ni lebih kepada this one, protein, glycoprotein. Okay. Glycoprotein tu yang menyebabkan berlakunya cell recognition, dan last sekali adalah attachment to ECM and cytoskeleton. So dia boleh attach kepada kita punya cytoskeleton. Next question, untuk 10 markah, describe the structure of cell membrane using fluid mosaic model. Okay, so kat sini bila nampak perkataan fluid mosaic model, you might wanted to say about the fluid, apa dia punya function. Okay, kenapa dia fluid? Sebab phospholipid free to move kan? You might want to say that. And then mosaic adalah the protein embedded. You might wanted to give, I'm not so sure if you
you wanted to write this down or not. Tapi, I just want to remind you guys, yang ini sebab dia minta structure sahaja, bukan the function atau definition. So, actually yang ini sangatlah tak sesuai untuk kita letakkan. So, apakah yang perlu kita letakkan? Structure of fluid mosaic model. You kena cakap, kenapa that is the structure? Sebab dia ada lipid dan dia ada protein. Okay, itu antara bendanya lah. Lepas tu, all the thing yang kita cerita kat atas ni tadi, contohnya dia ada glycoprotein, dia ada glycolipid, right? And then dia double bilayer, phospholipid bilayer. And then phospholipid bilayer ni awak boleh bagi tahu structure dia yang head tu adalah hydrophilic and the tail adalah hydrophobic. So sebab saya malas nak tulis, kita tengok sekaligus apa jawapan dia. Okay, yang pertama adalah consists of phospholipid bilayer and globular protein. Okay, yang ni tadi. And then ada hydrophilic head and phospholipid and hydrophobic tail. So this one. And then two types of protein. Okay, so protein ni kita tambahkan lagi. Dia ada two type. Satu dia adalah intrinsic. Satu lagi extrinsic. Atau kalau you gunakan ini adalah peripheral, maka yang atas ni untuk intrinsic awak kena guna integral. Kita tak perlu bagi tahu function dia. Okay, sebab dia nak minta just the structure. And then you boleh bagi tahu intrinsic boleh jadi fully embedded ataupun partially embedded. Well, untuk the integral pula atau transmembrane tu awak boleh cakap dia fully embedded, right? And then next one, you boleh cakap intrinsic protein adalah hydrophilic and hydrophobic region. Extrinsic protein attached to the surface of membrane. Dan kita ada the glycoprotein tadi attached with a carbohydrate chain. Ataupun carbohydrate chain ni boleh juga you panggil dia sebagai oligosaccharide. Tapi kalau tak ingat, better letak carbohydrate chain je lah, okay? And then phospholipid attached to the carbohydrate chain called glycolipid pula. Okay, glycoprotein, glycolipid kita tadi. Then cholesterol is found between the phospholipid molecule. We have the cholesterol yang kawal dia at high temperature and low temperature. Also, the phospholipid can move laterally or the phospholipid can move laterally along the plane, and then embedded protein with phospholipid bilayer create mosaic pattern. Okay, so you tak perlu bagi tahu the definition, you kena bagi tahu the structure. Sampai itu saja, nanti kita akan sambung the tissue pula. Thank you guys.